अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हमारे पास हायर 32 इंच एलईडी आई है, जिसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है कि प्लग इन करने पर स्टैंड बाय लाइट ऑन है। रिमोट से जब हम एलईडी को ऑन करते हैं तो यहाँ पर हमारी एलईडी ऑन हो रही है, लेकिन पैनल पर कोई भी डिस्प्ले नहीं आ रहा। आपको स्क्रीन पर हल्का सा हायर लिखा हुआ नज़र आएगा और ये पैटर्न एक नज़र आ रहा है आपको, ग्रीन रेड ग्रीन ब्लू, मतलब स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं आ रहा, बिल्कुल ब्लैंक है। लेकिन अगर गौर करें तो पैटर्न चलता हुआ नज़र आ रहा है। तो देखते हैं कि ये क्या प्रॉब्लम है और इसे हम कैसे फिक्स करते हैं। सबसे पहले एलईडी को ओपन करेंगे। मैं एलईडी को ओपन करता हूँ तो यहाँ पर हमने वॉल स्टैंड और एलईडी के सारे स्क्रूज जो हैं वो ओपन कर लिए हैं। केयरफुली बैक कवर को रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी पावर सप्लाई और इन्वर्टर सेक्शन है और ये इसका मदरबोर्ड है। तो दोस्तों पावर लगा कर देखते हैं कि क्या इशू है। यहाँ पर हमने एलईडी को प्लग इन किया। यहाँ पे आप ये जो बैक साइड पे होल बने हुए हैं, इनमें से हमने नोटिस किया है कि शायद बैक लाइट एक दफ़ा ऑन हो के ऑफ होती हो, तो यहाँ पे हमें एक दफ़ा भी लाइट नज़र नहीं आई। तो इस कंडीशन में हम सबसे पहले कुछ और चेक किए बगैर, क्योंकि पैनल पे पैटर्न चल रहा है तो इट मीन्स हमारा पैनल ओके है। अब हम बैक लाइट को चेक करेंगे बैक लाइट टेस्टर से कि हमारी बैक लाइट ठीक है या कि ख़राब है। यहाँ पर दोस्तों हमने बैक लाइट का जैक उतार लिया है। उतार कर बैक लाइट टेस्टर से चेक कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई रीडिंग नहीं आ रही है। इट मीन्स हमारी जो बैक लाइट है वो ख़राब हो चुकी है। पैनल को रिमूव करते हैं। जी तो दोस्तों यहाँ पर हमने इसके स्क्रूज रिमूव कर लिए हैं। ये जो प्लास्टिक की एक कवर किया हुआ है स्केलर को, उसके भी, और टेबल स्टैंड लगाने के लिए ये जो स्पोर्ट्स हैं इनके भी स्क्रूज को हमने रिमूव कर लिया। ओपन करते हैं और यहाँ से हमने वो जो प्लास्टिक की एक प्रोटेक्शन थी उसे भी रिमूव कर लिया। अब हम ये जो आपको स्क्रूज नज़र आ रहे होंगे, ठीक है, तो इन स्क्रूज को ओपन करते हैं और जो पैनल का फ्रेम है उसको ओपन करके फिर आपको बताता हूँ। दोस्तों यहाँ पर फ्रेम के चारों तरफ जो पेच लगे हुए थे वो मैंने रिमूव कर दिए हैं। अब हम इस ऊपर वाले फ्रेम को आसानी से रिमूव कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक मेटल बार लगी हुई है, उसको रिमूव करते हैं। यहाँ पर हमने इस मेटल बार के भी स्क्रूज ओपन कर दिए हैं। यहाँ पर भी था और यहाँ पर भी था, और इसे हम इजीली यहाँ से रिमूव कर देंगे। दोस्तों बी केयरफुल, यहाँ पे पैनल काफ़ी नाजुक होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके 4 सोर्स कफ हैं। बहुत ख्याल से, क्योंकि ये अगर डैमेज हो गए तो पैनल आपका ख़राब हो जाएगा, डेड हो सकता है। तो अब मैं पैनल को रिमूव करता हूँ। पैनल को रिमूव करके एक साइड पे रख दिए। यहाँ पे मिलती है हमें बैक लाइट, जो कि इसकी ख़राब हो चुकी है। अब हम इसे चेंज करते हैं। दोस्तों हमने यहाँ पर इन चारों जो पैनल सपोर्ट्स हैं इन लॉक्स को निकाल लिए, डैमेज नहीं किया, क्योंकि कुछ टेक्नीशियंस इन लॉक को डैमेज कर देते हैं। इनका बहुत किरदार है, क्योंकि आपको पता है कि पैनल काफ़ी नाजुक होता है और ये पैनल को सपोर्ट देता है। तो इन लॉक्स को ख़राब ना करें, बल्कि इनको
احتیاط سے کیئرفلی ریموو کریں۔ تو یہاں پہ ہم نے ان لاکس کو نکال لیے، اس کے بعد یہ وائٹ پیپر کو ہٹائیں گے۔ تو یہاں پر ہم نے اس کی بیک لائٹ کمپلیٹ جو ہے وہ چینج کر دی ہے، یہ اس کی اولڈ لائٹس پڑی ہیں، اور یہاں پہ ہم نے پراپر طریقے سے ٹیپنگ کر دی ہے، کنیکشنز اوکے کر دی ہیں۔ اب ہم یہاں پہ وائٹ ڈیفیوزر لگاتے ہیں اور پھر آپ کو اس کی جو ہے لائٹ ہے وہ چیک کرواتے ہیں۔ دوستو یہاں پر ہم نے ڈیفیوزر شیٹ کو فٹ کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ فٹ کرنے کے بعد اب ہم پینل کا جو فریم ہے اسے ایڈجسٹ کریں گے۔ سارے لاکس کو آپ نے اچھی طرح چیک کرنا ہے۔ اب ہم پینل فٹ کریں گے اور پینل فٹ کرنے کے بعد پھر آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن دوستو پینل فٹ کرنے سے پہلے ہم ایک دفعہ LED کو آن کر کے لازمی چیک کریں گے کہ ہماری LED کی جو بیک لائٹ ہے وہ پراپر طریقے سے گلو ہو رہی ہے۔ تو یہاں پر الحمدللہ ہمارا جو بیک لائٹ کا فالٹ تھا وہ کلیئر ہو چکا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیفیوزر جو ہے وہ بالکل وائٹ گلو کر رہا ہے۔ اب ہم پینل فٹ کریں گے اور اس کے بعد رزلٹ چیک کرتے ہیں۔ پینل کو ہم نے فریم کے اوپر ایڈجسٹ کر دی ہے، اس کے بعد ہم یہ میٹل بار لگائیں گے۔ اس کے بعد اس کے سکریو لگاتے ہیں۔ میٹل بار کو اچھی طرح سکریو لگا لینے کے بعد اب ہم پینل کا جو اپر سائڈ فریم ہے اس کو ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ بی کیئرفل دوستو، یہاں پہ اکثر ٹیکنیشینز جو ہیں وہ پینل ڈیمیج کر دیتے ہیں، تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ فریم کو بہت احتیاط سے آپ نے فٹ کرنا ہے۔ تو اب ہم فریم کے سکریوز لگاتے ہیں۔ یہ جو سائڈ پہ ہر طرف آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہاں پر تو اس کے سارے سکریوز لگاتے ہیں۔ فریم کے سارے سکریوز لگانے کے بعد اب باری ہے اس پینل کو فٹ کرنے کی۔ تو اس کے لیے LED کو ہم رخ چینج کرتے ہیں اور پھر پینل کی اسکیلر کو فٹ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم نے اسکیلر کو ایڈجسٹ کر لیا ہے۔ اس کے تینوں سکریو لگانے کے بعد باری آتی ہے LVDS کی۔ تو یہاں پہ ہم LVDS کو انسرٹ کرتے ہیں۔ پراپر فٹنگ کر دی ہے۔ فٹنگ کرنے کے بعد ہمارا یہ سینسر کنیکٹر رہ گیا ہے، تو ہم سینسر کنیکٹر کو بھی کنیکٹ کرتے ہیں۔ یہاں پر ہم نے سینسر کنیکٹر کو بھی کنیکٹ کر دیا۔ اب ہم فائنلی LED کو پاور دے کر چیک کرتے ہیں کہ کیا کنڈیشن ہے۔ تو یہاں پر ہم نے LED کو پاور دے دی ہے اور LED آن ہوئی، اور الحمدللہ دوستو یہاں پر ہماری جو LED ہے وہ پراپر کام کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوستو اگر آپ کا TV بھی آن ہو کر سکرین بلیک دکھاتا ہے تو پہلے بیک لائٹ ضرور چیک کروائیں، اس کے بعد جو ہے وہ پینل کو چیک کروانا بنتا ہے۔ سب سے پہلے بیک لائٹ چیک کروائیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ٹیک انفو ایڈیو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، تاکہ آپ کو ملتی رہیں ایسی ہی ریپیئر سولوشن ویڈیوز۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔